নৈহাটির অদূরেই মাদারপুরের শঙ্কর পালের বাসভবনে সাড়ম্বরে নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের 190তম বর্ষ জন্মতিথি। আপনারা এই খবর দেখছেন জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়া মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা এই খবর দেখছেন এখন অনলাইন বার্তা। উঠো উঠো নন্দলাল, চেয়ে দেখো হলো সকাল, উষ্ঠে লয়ে যাবে ধেনুর না চলে উঠো উঠো নীল মণি, যশোদার নয়ন মণি, উঠো বাছা হয়েছে সকাল। উঠো উঠো নন্দলাল, চেয়ে দেখো হলো সকাল, উষ্ঠে লয়ে যাবে ধেনুর ও বাতাসে উড়ছে কত নানা রঙের পাখি, নাননে কুসুমে মেলে ভালো আছে? হ্যাঁ ভালো আছে। মুকুটগুলো ভালো সাজিয়েছেন তো, বিয়ের পরে ফটোগুলোতে কাটা আছে। আমি নামপত্রটা লিখে দিচ্ছি সবার, সবারই নামপত্র সবাই ওদের কালকেও পুজো হয়েছে বড় করে। नमस्ते सृष्टि स्थिति विनाशम शक्ति भूते सनातनी गुणमयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते नमो शिवाय
বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ফুলগুলো সব পাঠা করে নিন একটা থালাতে। ভক্তিভাবে সবাই প্রণাম করে নেবেন। ओम एतगंध शुभम इंद्रवे नमः। ओम एतगंध कुंभले नमः। ओम एतगंध सुंदराय नमः। আপনাকে যদি লোকে না দেখে তাহলে আর কি করে লাভ করবে? ओम भागेश्वरी विदुस्नातं नीलद्रवसन्निभं भागेश्वरेण संयुक्तं तीनभावो समन्वितं श्रीरामकृष्ण स्वरूपम्। ओम ह्रीं गीतगन्धपुष्पे भागीश्वराय नमः। ओम ह्रीं गीतगन्धपुष्पे भागीश्वराय नमः। আপনি একটু ওই 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 চেয়ারটা বসুন না, আমি এখানটা সুবিধা হবে। বাহ দারুণ। ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ তুমি বসো কোথায় যাবে? আমি চলে পৌরসভা আজকে রবিবার যাবো, মাত্রালে যাবো, ওখান থেকে যাবো, ওপারে যাবো, অনেক কাজ আছে। গরিব বাবা, হালিশ্বর হয়ে গেছে অনেক। কালকে তো এমএলএ কাপে ছিলাম নির্মল ঘোষ এমএলএ কাপ, আজকেও হচ্ছে ফাইনাল, যেতে পারলাম না এখানে আসতে। চেয়ারম্যান কাপের মধ্যে কবে হয়? জিজ্ঞেস করে বলবো ওখানে। চেয়ারম্যান কাপের টেবিল চেয়ার নড়ছে তো। তোমার কাছে খবর হয়ে গেছে? আমার কাছে খবর তো সবসময়। কিন্তু ওর সাবস্টিটিউট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সাবস্টিটিউট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভালো আছে? হ্যাঁ। এই আমার পাশে গিয়ে বস, আমার পাশে গিয়ে বস। হ্যাঁ এইটাই তো আসল। ओम अग्निज्वलितं वन्दे जातवेदं भूतासनं सुवर्णं मौनं समेतं विश्वतमुखं नमः। ओम अग्नितं श्यामकृष्ण नमामि भावं। ओम पचतम्। ओम श्यामकृष्ण नमामि এই প্রসাদ খেয়েছে, একটু প্রসাদ দাও। হ্যাঁ খেয়েছি। লুচি খেয়ে চলে লুচিটা খাও। ओम এই একটু লুচি আলু চপ লুচি তরকারি খাই দেবে। আরে খাইয়ে দিই না, খাবে না লোকে তো বলে, খাই দে, লোকে তো বলে খাবে না, তো খাইয়ে দিতে হবে। না না খেয়ে যায় না, খেয়ে যায় না। আমার দিদির ছেলে নিজে 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 দেখি। আমার গানটা পাঠিয়ে দেবো ইউটিউবে, ইউটিউবটা চ্যানেলটা করে না, কোন চ্যানেলে দেখা হচ্ছে তো জানো। অর্পণ কি করছে? হ্যাঁ আমি ওর বোন। বাবা পড়াশোনায় মাস্টার
এখন 2 বছর থাকবে ওম সময় সাহা ইয়ং সময় ওম অগ্নি সমর্পণ সাহা ইয়ং অগ্নি সমর্পণ ওম অগ্নি সৃষ্টি সাহা स्वाहा ইয়ং অগ্নি সৃষ্টি ওম ভূ সাহা स्वाहा ইয়ং ভূ ওম ভূ সাহা ओस स्वाहा ওম স্ব সাহা ओस स्वाहा ওম ভূ সাহা ओस स्वाहा ओम वैशाल जात यम स्वाहा ओम वैशाल जात वेद यम निरस्य सर्वकर्म स्वाहा ओम वैशाल जात यम निरस्य सर्वकर्म स्वाहा ओम ऐं स्वाहा ओम ह्रीं 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 स्वाहा ओम ऐं स्वाहा ओम ह्रीं 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 स्वाहा শুনুন এই ব্যাগগুলো লাগাচ্ছে ओम विष्णु ओम विष्णु तत्स কাজ করছি शुक्ला पक्षे দাঁড়িয়ে গেল सांगिले बदलो शंकर पाल मिताली पाल सुमन पाल सुमित पाल आरती पाल गोविंद मुखर्जी भद्रता দাদা এই বলবি এই ইউটিউবে বলছে যা ইউটিউবে দেখবে বলে ओम ऐं सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्ण साहा इति मन्त्रेण अष्टशत शङ्खसाज्य बिल्वपत्रे होमकं करिष्ये ओम ঝাপটা ধুয়ে দে পাচ্ছিস না তুই বাড়িতে দে নাকটা ধুয়ে দে হাতটা ধুয়ে আমায় দে হ্যাঁ বলছি আরে বাড়ি বাড়তে এখানে শুধু সবটা বড় না একটুখানি তাহলে একটুখানি হচ্ছে ব্যাপারটা হ্যাঁ তারপর এই জায়গাটা একটুখানি ফাঁকা আছে সবাই বলবেন ओम ऐं सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्रीरामकृष्णाय स्वाहा 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 ओम ऐं सर्वदेव देवी स्वरूपाय
स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय स्वाहा ओम ऐं सर्वदेव देवी 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 गोपिकानंदनम गोपालं प्रणमाम्यहं काली काली महाकाली कालिके बहारिणी धर्म काम पदे देवी नारायण नमस्ते महिषमग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिने आयु आरोग्यं प्रियं देहि देवी नमस्ते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते सिष्टे श्रीति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायण नमस्ते सर्वादिनाथ परित्राण परायणे सर्वो सात्यहरे देवी नारायण नमस्ते दमष्टा कराल वदने शिवमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमतरे नारायण नमस्ते नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमो प्रसिद्धत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्तां जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वत नमस्ते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःखमामयात् ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्
ओम स्तवकाय तु धर्मश्च सर्वधर्म सर्विणे अवताराय वरिष्ठाय परम पुरुषाय श्री रामकृष्णाय ते नमो नमः। अंगपूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अंगपूर्णाश्च पूर्णमादाय अंगपूर्णमेवावशिष्यते। ओम भगवते तस्मै ओम नमः ठाकुर रामकृष्ण परमहंसदेवाय नमः। एतत् बुद्धिपदये देवाय श्री भगवान विष्णवे नारायणाय नमः। एतत् संप्रदानाय ओम ठाकुर रामकृष्णाय नमः। ओम विष्णु 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 तत्सद ओम नमः फाल्गुने मासी ओम महाकुंभ राशि भास करे शुभ যোগে शुभ करणे शुभ नक्षत्रे शुभ वारे शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते ओम शुभ सन्धिक्षणे ओम शुभ तृतीयानांगित मत्संकल्पित ओम नमः गोत्र गाइतो शांतिर शंकर पाल स्वस्तिक शशा पुत्र सपरिवाराय सदारा परिजनित सहिताय गणप्रत्यादि नाना देवता पूजा पूर्वक सर्व अभिष्ट पूर्वक पथ जल वाहने सर्व दुर्घटना सर्व बाधा विमोचन पूर्वक विद्या क्षेत्रे विद्यारंभे कर्म क्षेत्रे व्यक्ति जीवने समाज जीवने पारिवारिक जीवने आध्यात्मिक जीवने दाम्पत्य जीवने सर्व सुख समृद्धि कामनाय ठाकुर रामकृष्ण परमहंसदेव जन्मतिथि पूजा करवाहं करे स्वामी अंगपूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अंगपूर्णाश्च पूर्णमादाय अंगपूर्णमेवावशिष्यते। ओम हरि ओम तत्सत्। अल्लाहमस्तु अल्लाहमस्तु। ओम महावामदेव परेशे विराट गायत्री छंदो इंद्रो देवता शांति संजय लीलात्मलदला श्यामं यशोदानन्दनन्दनं गोपिकानन्दनं गोपालं प्रणमाम्यहं काली काली महाकाली कालिके बहारिणी धर्मकामपदे देवी नारायण नमस्ते महिषमग्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिके आयु आरोग्यं प्रियं देहि देवी नमस्ते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सिष्ठे श्रीति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायण नमस्ते सर्वादिनाथ परित्राण परायणे सर्वो सात्यहरे देवी नारायण नमस्ते नमस्ता कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमतरे नारायण नमस्ते नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमो प्रसिद्धत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्तां जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री
শাশ্বতনামস্তে ওং পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণায়াৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণাশ্চ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে সর্বেত্র সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু দুঃখমাময়াৎ ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি হরি ওম তৎসৎ হরি ওম তৎসৎ হরি ওম তৎসৎ এটা ओम स्थापकाय तु धर्मश्च सर्वधर्म सर्विणे अवताराय वरिष्ठाय परम पुरुषाय श्री रामकृष्णाय ते नमो नमः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णायात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णाश्च पूर्णमादाय ओम पूर्णमेवावशिष्यते ओम भग एतस्मै ओम नमः ठाकुर रामकृष्ण परमहंसदेवाय नमः एतत् बुद्धिपदये देवाय श्री भगवान विष्णवे नारायणाय नमः एतत् सम्प्रदानाय ओम ठाकुर रामकृष्णाय नमः ओम विष्णु 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 तत्सद ओम नमः फाल्गुने मासी ओम महाकुंभ राशि से भास करे शुभ योगे शुभ करणे शुभ नक्षत्रे शुभ वारे शुभ लग्ने शुभ मुहूर्ते ओम शुभ सन्धिक्षणे ओम शुभ तृतीयानांगितो मत्संकल्पित ओम नमः रामायण गोत्र गाइतो शांति शंकर पाल स्वस्तिक शशा पुत्र सपरिवाराय सदारा परिजनित सहिताय गणप्रत्यादि नाना देवता पूजा पूर्वक सर्व अभिष्ट पूर्वक पथ जन वाहने सर्व दुर्घटना सर्व बाधा विमोचन पूर्वक विद्या क्षेत्रे विद्यारंभे कर्म क्षेत्रे व्यक्ति जीवने समाज जीवने पारिवारिक जीवने आध्यात्मिक जीवने दाम्पत्य जीवने सर्व सुख समृद्धि कामनाय ठाकुर रामकृष्ण परमहंसदेव जन्मतिथि पूजा करवाहं करे स्वामी अंकुरणमदः पूर्णमिदं पूर्णायात् पूर्णमुदच्यते अंकुरणाश्च पूर्णमादाय अंकुरणमेवावशिष्यते ओम हरि ओम तत्सत् अल्लाहमस्तु अल्लाहमस्तु ओम महावामदेव परेशि विराट गायत्री छंदो इंद्रुर देवता शांति ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमिदं पूर्णायात् पूर्णमुदच्यते ओम पूर्णाश्च पूर्णमादाय ओम पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् আমার নাতি সামনে বলে ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ओम धीमहि धियो यो प्रचोदयात्
না গান গান শুনে আসলে এখানে গানটা শুনিয়ে আমরাই ভালো করে দাদা মা কোন আসলে না এইটা শুনিয়ে না ও বাবা এখানে সব দেখা যাচ্ছে ভিডিও ক্যামেরা হচ্ছে তার ফোন এটা এই রাউন্ড দিয়ে ওপরে উঠে যা আমরা সব গোল করে
কিন্তু চালাতে জানিস না, এটা অফ করে দিতে হয়। হাত থেমে গেছে, থেমে গেছে। আরে পায়ে বাতে খেয়ে ফেললো গো, লেগে হয় সেটা আমাদের। মোবাইল দেখছি, ওকে দেখানো উচিত নয়। লোকে বলে দেখো মহারাজ মোবাইল দেখে, মোবাইলের দোষ এখন সবার মধ্যে ঢুকে পড়ে, তারা পৃথিবী গেছে, ওই জন্য ধ্বংসলীলা চলছে। এটা নিউজ চলে আসবে। আর অন্য চ্যানেলগুলো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো, ওদের দেখে নেবে। তোমার নাম্বারটা দিয়ে দেবো, হোয়াটসঅ্যাপে চলে যাবে। অন্য চ্যানেল ফেসবুক মানে খালি ইউটিউবটা যাবে, যেটা বড়ো, যেটা 40 মিনিট 50 মিনিট দেখাবে একটাই চ্যানেল।
বাড়িতে চলছে রান্নাবান্নার কাজ চলছে শঙ্কর পালের বাড়িতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মতিথিতে।